तो फाइनाली गाइस मुझे बस घरे पहुँची गली। तो हे गाइस जय जगन्नाथ मुझे रोमियो ब्लैंकिंग आज ब्लॉग स्टार्ट करछि घरु। आज ब्लॉग किछि ब्यूटीफुल होगा जाउछि। आमे जाउछु मो मामा घर को। मामा घर माने मो ससुर घर को आमे जाउछु। ताकर सेठी यात्रा होउछि डाकुथले आमे जाउछु। आज ब्लॉग बहुत ब्यूटीफुल होगा जाउछि। तू बाहर छु जीवु से बाहर छि जीवो बोली चलतु देखौछि ताको घर बहुत बड़ बिल अच्छी बिल बड़ दृश्य बहुत बढ़िया आसीबो। चलतु वीडियो को स्टार्ट करिया। तो फाइनली गाइस मु भी बाहरी गली मो गेटअप किछि एमरी दइया को जाउछि। व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट मो गेटअप केन लागुछि निहाती कमेंट रे जणैबो। मो पई एडी व्हाइट जोता भी बाहरी गला। आज पूरा रंगीन नेकी जिवा ससुर घर को। ये मुंड कुंडौछि ए जीवु तू केते खुशी अछु? बहुत खुशी अछु। हौ चलो आमे बे बाहर की जिबा रास्ता रे गला को वीडियो स्टार्ट करछि। तो फाइनाली गाइस मुझे बस घरे पहुँची गली। यहाँ हूँ घर एमती किसी रही बाहर पटे दृश्य किसी एमती रही। यहाँ हूँ चाल घर बहुत जोर खरा होती भी नुआ घर तैयारी होची। यहाँ हूँ घर घर भीतर बहुत जोर गरम लगुच मुझे जाऊनी बसिया मुझे बाहर ठिया पवन खाऊँ। बहुत जोर गरम भी लगुच कौन करिया मिकी एवं जाइए आसब। आज बिल भी जी देखेबी तुमको बिल देख बहुत सारा एंजॉय कर। तो फाइनाली एवं मु बिल आड़े जाऊँगी देखा बिल देखु यहाँ हूँ बिल यहाँ तो घर तैयारी होची। सेठी सब गछ लगाई परिवा गछ ये भंडा गछ यहाँ हूँ बिल। बिल को मुझे जाई पारनी बहुत जोर खरा होची बोली चार्टा बेले पूरा बिल जाइकी वीडियो करी। ये छात उपर चढ़ी देखिया वीडियो करिया चार्टा बेले ये नुआ मंदिर तैयारी होची। मंदिर भी 25टा हो। बहुत जोर गरम लगुच बहुत खरा भी होची। चलतु घर को जाऊँगी घर जाइए वीडियो स्टार्ट कर। तो फाइनाली एवं आसिक घरे पहुँची गली। घरे बहुत जोर गरम होची ये मो फैन लगाऊँ कौन कहूँ ना मैं गरम केटे जोर होची देखि पाछ एटा मुहर केटे झाळ अछि देखनु मो मुहर भी केटे झाळ अछि कौन करिया बहुत जोर भी खरा होची कौन करिया फैन लगाई गला फैन बुलिला कौन कहू ना मैं खरा जमता होचे मनीष मार दो हां बा खरा भी बहुत जोर होची। तो फाइनाली गाइस मु आसीगल डाम बिल को एटा देखो बिलर कि दृश्य एमती अच्छे बहुत बढ़िया। ये ठंडा पवन दूसरी मु पलि आइली एबे हो गलानी संध्या 5:30 बढ़िया पवन दूसरी बिलरे। तापर आम जा छात उपरकू से छात उपर देखिया पूरा बिल पूरा व्यूटा बढ़िया देखा जाउछि। चलंतु एबे जीवा से छात उपर जाई देखिया। तो फाइनाली आम जाऊँ छात उपरकू से जीवु जाकि वीडियो स्टार्ट कर। फाइनाली आम छात उपर पलि आइलु कौन कहू ना मैं कौन कही गरम ए देख आंब पूरा गछरे पाची झुलुची आईटा पूरा बिल पट दृश्य बहुत बढ़िया देखा जाउछि बिल ये गछ गछ लगा परिवा गछ सजना गछ से सजना गछ आई गाई गुआल से भितर छात पर व्यू कि एमती रोचे कौन कहू आज यात्रा देखा जीवु कौन कौन खाइबु सब सब खाइबु
କଣ କହୁନୁ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲେ ଯାଉଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଯାଉଛି? କଣ ଖାଇବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍? ଚାଲୁନ। ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ତକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। କଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ? ମୁଁ ବା ଗଲି 100 ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଏବେ ଆସିଲି। ହାଁ? କାଇଁ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା ଭାରି ଯା। ଯା ତଳକୁ ପଳା। ହାଁ? କୋଉଠି ପଡିଯିବୁ? ମୁଁ ଉପରେ ଚାଲିବି। ଉପରେ କାହିଁ ଚଢିବୁ? ସେ ଗଳିଯିବୁ। ସେ ବି ଇଏ କୋଉ ଉପରେ ଦେଖ ଚଢିଛି। ଗଳିଯିବୁ ଦେଖିକି ଯା। ତାଙ୍କ ଛାତ ଏଇଠି ପଡିନି। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛାତ ଟାଇପ୍ ର ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ। ଆଉ ସେଇଠି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଏଇଟା ଅଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାନେ 10ଟା ରାତି। 10ଟା ରାତିରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ସେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ମାନେ ଏପଟେ ଅଛି ନଈ ଆଉ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ ର। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଝିରେ। ଆଉ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟା ପୁରା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସିବୁ ଏଠି ହଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଇଠି ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କତିକି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋ ପଛରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ ଭଳିଆ। ଆଉ ଆସିଲି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି ସେପଟେ ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯିବୁ ସେପଟକୁ। ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କତିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ରାତି 11:30 ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଦୋକାନ ବଜାର ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇପନ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଏବେ ଯାତ୍ରାର ଗୀତ ଶୁଭାଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୀତ ବି ଶୁଭିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ପୁରା ଜାଗା ଦେଖୁଛ? ଜାଗା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଲ। ଏପଟ ସେପଟ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଲ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଝିରେ। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଇଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଦେଖ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିଉ। ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଲୁକ୍। What stupid dreams? ଏମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିବ। କଣ ସେ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଦ କର ସେ ବାଜେ କଥା। ମଣିଷ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯାତ୍ରା ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସକାଳ 5ଟା। ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ସେଠି। ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି, ପକେଇବି ଆ ଦେହରେ ଦେଖିବ ଆଉ। ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ। ମୁଁ ଏଇଠି ପଛରେ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ପୁରା ହଁ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ଏବେ ଗଲେ ଶୋଇବୁ ନା ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବୁ? ଗାଧୋଇ ପାଧୁଆ କରିବୁ? ହଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ରାସ୍ତା। ଆସିକି 5:30 6ଟା ହେଲାଣି। ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ
এটা ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଏପଟେ ନଈ ଅଛି, ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ମାନେ ରାତିରେ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଜାଗାଟା। ଦିନରେ ଯେମିତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାତିରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆଉ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ପୁରା ଶୋଇବି, ପୁରା ନିଦ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଶୋଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।